फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आहारे बाहार मधुमिता दास। आज आमी आपनादेर रुई माछेर माथा दिए थोड़ेर घंट करे देखाच्छि। एर जोन्नो आमी थोड़टाके सिद्ध करे नियेछि आर नियेछि रुई माछेर एकटा माथा दु टुकरो करे आदा नियेछि। आशा राखछि फ्रेंड्स रेसिपिटी आपनादेर भालो लागबे। माछेर माथा दुटोके प्रथमे आमी लवण हलुद माखिए मिनिट 5 रेखे दिएछि। एबार आमी सिद्ध करे राखा थोड़टाके हाथ दिए कষলে निচ্छि, भालो करे कষলে निচ্छि। गैसे कड़ाई बसिए गैसेर फ्लेम मिडियाम रेखे आमी कड़ाइए परिमाण मतो सर्षेर तेल दिए दिलाम। एबार आमी माछेर माथाटाके भेजे निब। भालो करे आमी माछेर माथाटाके भेजे निচ্ছি। फ्रेंड्स रेसिपिटी आशा राखछि आपनादेर भालो लागबे। लाइक और शेयर करे रेसिपिटी लाइक और शेयर करबेन एबं चैनलटी सबस्क्राइब करबेन। आमी फोड़न हिसाबे जिरा दिलाम, जिरा दिलाम, तेजपाता दिलाम, एबार आमी थोड़गुलोके जल चिपे सेइगुलोके कड़ाइয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম। থোড়গুলোকে কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম। পরিমাণ মতো লবণ দিলাম, দিলাম হলুদ, জিরা দিলাম অল্প, লঙ্কা দিলাম আর দিলাম একটু আদা। এগুলো সব দেওয়ার পরে আমি এগুলোকে সব শুদ্ধ ভালো মতো নেড়ে নিচ্ছি। মিনিট 5 আমি এভাবে নেড়ে গেলাম। এবার আমি একটু জল দিয়ে দিলাম। আমি থোড় সিদ্ধ করা জলটাই এখানে দিয়ে দিয়েছি। মাছের মাথাগুলোকে ভেঙে নিয়েছি। এভাবে থোড় রান্না করলে খেতে খুব স্বাদের হয়। আশা রাখছি আপনারা করবেন এবং এটা আপনাদেরও ভালো লাগবে। গরম মশলা দিলাম, সামান্য চিনি দিলাম। চিনিটা অপশনাল, কেউ মনে করলে চিনিটা না দিলেও কোনো সমস্যা নেই। যে কোনো রান্নায় সামান্য চিনি ব্যবহার করলে রান্নার টেস্টটা একটু বেড়ে যায়। আমার মোটামুটি থোড় ঘন্ট রান্না হয়ে গেল। এবার আমি গ্যাস অফ করে এটা ঢাকা দিয়ে রেখে দিব।